Abdallah Lee. Angada bambola mayu isahyo numamtoni adigen yapto gadai dokla angada bambola mayu isahyo gatti bodal miga dogi suwan diba gatti bodal miga dogi suwan diba yo me daban marayo some melawan sanke aba yo me daban maloyo sombe melawani sanke aba gatkoni kibala zorma mai iyan kasa gatkoni kibala zorma mai iyan kasa yang kaisa yol kaisa gatkidela yo barisa yang kaisa yol kaisa gatkidela yo barisa dokulakinni miyok barita yevlokinni miyok barita dokulakinni miyok barita yevlokinni miyok barita kaba yam kana kaba inna buriyabno ربك لينوري بابا في عماله ربك ولدتا إن بريمتو ربك لينوري بابا في عماله ربك ولدتا أنو نفي عادل رسيري سيو أنو نفي عادل مرسيري سيو كبا أيوم لبن منو يسمي ملواني سكبا يوم دبن منو يسمي ملواني سكبا قد كوني كبل تدرسوا بمي إيان كحسا قد كوني كبل تدرسوا بمي إيان كحسا إيان كحسا يول كحسا قد تديلا يو برسا إيان كحسا يول كحسا قد تديلا يو برسا dokulakinni miyok barita dokulakinni miyok barita dokulakinni miyok barita ودير مرحنايسا تورسيني إدعا إقعدت رباتات مدرسة منياكا بسوف أرحينيو إني إدعا روكا هنا يعدو عيدا لوان ديكا روكا هنا يعدو عيدا لوان ديكا يلي يجري عيدا يوم دبن منو يسمي ميلوان تايسين هيا إني نهتمتين مي في ركو كل سنة كذا كذا سنة جالسنا نما هكا أساكو تكو يتما تاريخ ليمي تاريخ رعتو يتما أنا وي أساسا أروتابك سعال كنوك يابا وهكادو مع هدفك ننو أساسا كنوك أتاما أبتو دهيان ما هدفك جورك جراكا الدحونين أنت ما كنيه برودكتور DTE كنوكو أرحتا فدين متميكيكا هاي هي وهو كدريه كونترات كيكي فنانين حكي اللي فدهتا إن نقول ركادنا مسوسك هاي أرح هاي هي سعال دليتا كنوكو سكادنا يسوي أرسله كاد DTE كنوكو حاجة اللي أنا نسوا كادو سيني أرسله لما هكا تارجون كادو أرجو أمريكادو يا بنكه فنانين كي برودكتور فنات يامرا كان نانو أساسا روتابا كينو
دولت بيرو هايته بيرو تاني هميا وبيرو لتاني تاني كلي بيرو إلارجي تكين فردينتها إلى هو بيرو هرح جرسي بيرو كهفك هنا جدي الساسون هاي توده يعني معنا جينك ودريه وكينو كنا دحلناه كادو دراودتر دولت كينو دراودتر مرق ديريكتر إنهاني سكتاج نقال كادو إنهاني ديريكتر دكتير إنهاني وهو كدرسون كادو نبناها أنتام أصلا بيرها هنساكونا راح حيا هنساكونا أتاما كينا بتوتما بيت ويتان كيني أساكونا نو عمبو أبنا كيني وكينو جراكا أساكو وهمت أنها إنها سلها تنمي كذا قد السنة حسناها سنة فوق الفنانين كونترات حلوة تاني ليه فنانين كونترات يعني ليه نما كاد سيدات هاي أوريجينالا ديت إيه كينو كوسكو ديل تراب أنترتينا ما تمنا سوق تامك اللي هن أدا فكو كادو سوق سينها بلي كادو سيدات كاد أوريجينالا مدن جيبوتي أفبارو الهاخ سوينها أبغى سوين تامو من كيه برا كدل إلا بنا برا ولاد فردي مثلا كيه برا الكهلكو أبيه يندو يكاد سوق سين فوق مكوسلي مكسلي نما هكا أجبك الله هنا فنانين سياحة يهتك لك ليتي أبيك لك تا مع كتير وزارة أمريكا دو يابلي نما كادو فنانين كادو يابلي سيدي حكا دوية أكل تان دوية لموه دامتان أفرينيكي ساكي هايرو كونه بولوه نهار سايرو كيني مسبتها حبت كونه بولو أرح السنة التانية قد جا السلام عليكم. وعليكم السلام. Ça fait vraiment plaisir en 24 heures d'être présent comme ça. Il y a les amis qui sont là, c'est bien. Je ne vais pas être très long, ce n'était pas prévu qu'il y ait des discours, c'est pour ça qu'on n'a pas des micros, etc. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, deux ou trois choses importantes. La première chose, c'est que aujourd'hui, normalement, j'aurais aimé que cette cérémonie soit l'ouverture de notre magasin. C'est-à-dire qu'on a 120 albums, 126 exactement, produits dans ce lieu. Et aujourd'hui, on en a sorti 32. Donc, pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas l'argent qu'il faut, parce que c'est des originaux, jusqu'au plastique. On les fait nous-mêmes, on les fait localement. On ne fait rien à l'extérieur, jusqu'à la plastification. Les CD vierges, l'impression des CD, tout ça, ça nous coûte de l'argent. Donc on va en fonction de nos propres moyens, petit à petit, pas à pas. Aujourd'hui, on en lance 30. On va bientôt signer des contrats avec les ayants droit. Et la deuxième chose importante que je voulais dire, c'est que avec ça, avec le contrat que je vais signer, les ayants droit me confient leurs droits. C'est-à-dire que je suis pendant 3 ans, dans le contrat c'est ce qui va être marqué, pendant 3 ans je suis légalement responsable de leur CD, que je les vende, que je fasse la promotion, etc. etc. Alors mon idée est là, c'est qu'aujourd'hui, je sais qu'à Djibouti c'est un petit marché, les gens n'ont pas encore la culture du showbiz, d'acheter des CD, ils ont l'habitude de l'avoir gratuitement, donc ça va prendre du temps avant qu'on arrive vraiment à inculquer cette culture. Par contre, il y a un marché, c'est l'Éthiopie. Donc nous, notre marché, c'est là où il y a à peu près 80% de notre population cible est là-bas, que ce soit en Somalie, que ce soit en Afar. Donc avec ça, ça veut dire qu'on a le droit maintenant d'aller sur ce marché. Avant, on ne pouvait pas, parce qu'on pouvait pas, on n'avait pas le droit. Légalement, ça n'existait pas chez nous. Donc c'était difficile d'aller sur d'autres marchés. Aujourd'hui, on peut. Avec ces 36 contrats, dans une semaine, je vais aller en Éthiopie, je vais aller jusqu'à 10, signer des contrats avec des studios d'enregistrement. Dans le contrat, c'est marqué que moi, je suis le distributeur et j'ai le droit de signer des contrats de sous-distribution. Donc, c'est ce que je vais faire en Éthiopie. Donc, l'espoir est là, le travail, il est fait. Maintenant, tout ce qu'on demande ici à Djibouti, c'est qu'on remercie le secrétaire général des secrets déplacés. Ça prouve déjà qu'il y a une bonne volonté. Et on aimerait que ça continue parce qu'on a besoin de votre écoute, on a besoin des décisions politiques. Le Sultan est là, on travaille beaucoup avec lui, le bureau de droit d'auteur, les artistes. Ici on s'est organisé, c'est nous-mêmes, on organise. Il n'y a personne entre nous, on dit for us, by us, par nous et pour nous. Donc,
Abdounour il est là, Aïdourou sont là, Hamadou, Kamal, tout ça c'est nos aînés, nos artistes aînés qui vérifient parce que pour le moment le bureau de droit d'auteur n'est pas apte il est là, je parle sous son contrôle, il n'a pas toute l'aptitude pour contrôler, par exemple pour aller vérifier s'il n'y a pas de piraterie et même s'il y avait la piraterie, il n'a pas moyen de nous défendre. Par contre, nous on a mis en place une commission avec des aînés pour dire voilà, nous on va travailler parce que c'est c'est un nouvel ère, c'est de showbiz, c'est l'argent, c'est sale, il faut que ça soit bien transparent, il faut qu'il y ait des traces, il faut qu'il y ait des témoins, c'est pour ça qu'on signe des contrats, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc ces aînés-là sont là entre DTE et les artistes, c'est-à-dire que c'est nos garants. Alors tous les CD, ils ont leur étiquette. Je ne peux pas mettre en marché un CD sans passer par eux. C'est eux qui m'autorisent. C'est ce que devait faire le bureau de droit d'auteur. Ils devaient nous donner un autocollant. Voilà. Ça va venir, sauf qu'en attendant, nous on est trop pressés. Donc on a adapté. Ça marche pareil. En Éthiopie, c'est comme ça qu'ils font. Donc voilà, ça c'est pas moi qui le fais. C'est-à-dire que chaque CD qui est en fonction de l'artiste, par exemple, mais on vient de faire son album, on en fait 500 El Mehdi. Les 500, c'est cette commission qui nous autorise. Donc si sur le marché, il y a un CD qui est vendu sans leur sceau, c'est-à-dire que j'ai volé l'artiste. Donc c'est une façon de protection entre l'artiste et moi. Donc, d'une manière générale, mes frères et sœurs, ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on travaille sur ce projet. Alhamdoulilah, aujourd'hui, il a abouti. C'est du concret, ils sont là, c'est 30 albums sortis d'un seul coup. Ici, il y a au moins une douzaine d'inédits. J'ai passé une nuit blanche à faire les 6 derniers CD. J'en viens de finir. Je viens de finir un il n'y a même pas 20 minutes parce qu'on m'a amené la photo ce matin. Donc, on part tout ailleurs. Aujourd'hui à Djibouti, les artistes peuvent vivre de leurs arts. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on achète nos produits. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous respecte. Ça, c'est du travail. Nous, ici, on a une culture orale. Donc, on ne vous vend pas votre langue, on ne vous vend pas les paroles, on vous vend tout ce travail qui est autour. On ne vous vend pas votre chanson, c'est votre culture, c'est votre patrimoine. Ça, on l'a toujours consommé gratuitement. Mais aujourd'hui, on l'a emballé, on l'a travaillé et c'est une valeur ajoutée. Donc ça a des coûts. Et c'est comme ça que ça marche partout dans le monde. Donc nous, on a voulu d'abord faire ce qui est en notre pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement ne peut pas nous mettre en place un studio d'enregistrement. Le gouvernement, ce n'est pas son rôle de produire des CD. Nous, on l'a fait, on est là aujourd'hui. Mais maintenant, cette compagnie ou cette initiative, elle doit être soutenue par tout le monde. D'abord, en premier lieu, par le public. On voudrait qu'ils achètent les CD, les albums. Tout est dans le contrat, chaque centime, chaque album vendu, il y a une part qui va directement aux ayants droit, aux artistes avec qui j'ai signé. Et ça, c'est eux qui gèrent. Moi, je ne touche pas du tout à l'argent. C'est eux qui gèrent, c'est eux qui prennent l'argent. Et tous les 3 mois, comme Sultan le fait, ils vont avoir une enveloppe en fonction de leur vente, que ce soit sur Internet, que ce soit au magasin ou ailleurs. Donc, voilà, donc c'est une journée importante, c'est un pas énorme qu'on a fait, ça n'a pas l'air, mais pour l'avenir, dans 10 ans, dans 20 ans, on parlera plus des problèmes d'artistes, on ne verra plus l'artiste du même œil. Inch'Allah, ils sont tous là pour tous les artistes qui n'ont pas encore leur CD. Vous savez ce que vous avez à faire, amenez vos CD et salam alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم يا أوكي ملح هيا لقو بلابي إنك سو أي ويدي في ناسماء يوح قعنسين أي ويدي دليتي تراب وحا وقبتي وح بقول صنو دنبال قبل لها أيو سيد مي صوتها دروا وترك الدولة دون ناس ميسي وحيالا بدن أو يسوق كسو كبيبا جرته ومدى الانترنت هذا كلا بحي هورينا ونوجو أخيو اللي بلود بنو أخيه يعني وحين وحنا ناسبة وأنا قلنا رالي قليل نقط حاول لقبل لها أبو صور دقي وحنا أنتني ما أنتو كلي لما شقينا 5 سنة ضد وحنا كشقينا دليت
oo gurin ku wadnaa oo cid la qabataa waayey haddaba fanaaniinta maanta keentay cajaladahooga waxaan ka codsanaynaa wixii dambe ee fanaana debad iyo gudaba wixii raba inuu album samaysto waa sida ugu hawl yar uu samaysan karo albumka inuu deetay la soo xidhiidho la soo xidhiidho contact la soo sameeyo Delayte hawshan haddaan ka warramo wax badan baan uga soo fadhiyay anugu aqalkan yar iskama fadhiyin hawl baa lagu waday 5 sano habeen iyo dheeraar baan ku soo jeedayno dee fikradihiisii wax ka cabaynaa anagu waxaan oran lahaa cid kastoo maal haysata oo wuxuun isku og maal inay de naga caawiso haddaanu fanaaniintanahay ninkani keligii buu la go'doomay baashan in laga caawiyo oo macaawina uu helo waddanka qiimo u leedahay fakar dhinta qiimo u leedahay ka nool qiimo u leedahay marka waxa weeye meel wax iyagii maanta loogu soo hagaagayay noqoto waa idaacadeedii labaad oo weliba dhaqaale naga soo galaya annaga marka waxaan ka codsanayaa horta waxaan ku hambaliyanayaa Delayte iyo Saciid Xeelaf oon aad iyo aad ugu hambaliyanayaa hawshan 5 sano ay wadeen aad baan ugu hambaliyanaynaa waana ku mahadsanyahay waxaan u sheegayaa fanaaniinta ama canfara ahaato ama Soomaali ahaato ama Carab ahaato hog baynu yeelanay wax ka soo baxaan wax la inoogu sameeyo shalay hadduu lacag la isaga sameeyo isagoo heesiisu ma laga rabaa percentage baa lagu yeelanayaa wixii oo dhan inta loo duubo oo codkii laga duubo oo miisigiisii loo sameeyo iyo wixii uu diyaar qaadanaya sidaas waliba lacag bilaash ku qaadanaya marka waxaan ka codsanayaa fanaaniinta Republic Djibouti u dhalatay ee debad iyo gudaba joogta inay deetay la soo xidhiidhaan oo ay waliba gacan ku siiyaan way macaawinada uu baahan yahay Delayte dacaawina weyn buu baahan yahay xaq dawladeed buu baahan yahay xaq bayع mushtar buu baahan yahay xaq shicib buu baahan yahay in gacan lagu siiyana waa lagu qasban yahay sababtoo ah wax ummadi leedahay buu hayaa wax isagu leeyahay ma hayo qaran baa waxan oo soo qabtay ilaa kii ugu horeeyay dhintay wuxoodii baa la hayaa oo ururinay cid uma jirin isaga istiray marka remerciement inuu helo xaq buu leeyahay waa maasan كدفنا ناتين حركة نهار تسعة حسب لي معي فنان اللي كان كهوي عبا فاضي ما بحس بالك عبا Annie, les artistes qui signent là, ils font les photos. Chaque artiste qui signe, ils font les photos. Regarde, regarde, ابني لما مثلا وهو السوق الجديد c'est ça que j'ai pris جلس خمسة وهو خمسة نمي قالوا لي والبو صح ولا سمعت هو أنا معي لأنه عبدها هدينا قفل بالبكيس عنك أكو قبت الألبوم عدتي
ألبوم كودي قف قعنتها وقفته هدو اسمينا قف والبي وقف وقادنا هدو وقادنا فهمت قادنا يا بشحمو أولا منا نبوك جبوتين أنت بكون تتلقى عادة بيسمر يا ريت رفع نعم تجيب بس نعم تجيب لوحة النقمة اللي ما جمعنا مالك يا حسين كل معي كاميرا ما تكلم في الله هو كل مو يقول ما حسنا أنا أجيب عبد الله كاسيب أنا يملك يروح يقدرين لا ما تاريخ دي باب اللوغي من يفرط هلا تاريخ دي هسي سومايل هسي حفرين قبل ميت كم مغربي تفتح كمبيوتر بتوجه عدوا الرسيبون جبتي سكمويا لا ها عبرتها وجهك سومالي هو غير اما قصعد فيه ولا موت انا قلت سوى درنا الناس بدي فيه ولا ايه على راس يس نيو جنريشن اسمه اختبار هاي لا غلب ابسل ميوزك وما دحيه بكل يا سلام سو كونتينيو هاي اما كميوزك تاعت لي سبب ميوزك باقي لي برجع ميوزك سيدا غدير ولا بموت Sultan, c'est très bien qu'il faut signer toutes les pages, on va les faire après. Il faut mettre les initiales. قرنا إلى لنا. عبد النور. La plage. وبضها ها والله طب نقرأ يكون باي الله وأكيد بحالها الأساس كده بلا البن كيدي حوق هذا تيجي سعيد تورع هاي بس هي وخصم
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je suis vraiment honoré d'être parmi vous pour l'ouverture du premier magasin de ce genre qui vendrait des CD, des produits culturels faits localement. Et ça, c'est une grande avancée, aussi bien pour les artistes que pour l'ensemble de notre pays. Des gens qu'on a toujours connus et aimés, qui nous ont fait rêver, vont aujourd'hui, à partir du travail de l'État Trap, vivre de ce qu'ils font. Ça, c'est une avancée très importante. Du côté du ministère de la Culture, dont je suis le secrétaire général depuis quelques mois, on a prévu un axe dans le programme culturel national, dans la politique nationale de la culture, le développement de l'industrie culturelle, dont on est aujourd'hui présent pour côté culturel, plutôt chansons et musique. Le ministère de la Culture soutient l'initiative de l'État Trap et on le vraiment félicite. حاجة دم كاميرا سيدي ده حاجة دم بلغة ولا ما روكي كحل صغر ده بني رجاوي واو هو ده كيس ساعة سوق أركيستك اللي تحت ويا ندرب أنا سويني كريم الميزيكا تابوي محمد حلاي
عفر